फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो पास्ट यानी पुरानी वक्त में चल रहा था और वह एक खास वक्त से चल रहा था। पास्ट यानी पुरानी वक्त में वह कुछ वक्त चला और फास्ट में ही ख़त्म हुआ। जब हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं तो वह हमारे लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ कि हम किस तरह पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हमारे सामने कोई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बोले या हम किसी जगह देखें तो हम किस तरह पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा और आप वह सेंटेंस बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम पुरानी वक्त में चल रहा था और एक ख़ास वक्त से चल रहा था। पुरानी वक्त में कुछ वक्त चला और फिर ख़त्म हुआ। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जिससे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन। यह आपके लिए अच्छा बात ही है कि हैड बीन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है। हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। ये टाइम से पहले लग जाएगा। सिंस उस टाइम के साथ जो डेफिनेट हो, जो फिक्स हो, जो हमें मालूम हो, और फॉर उस टाइम के साथ जो हमें मालूम न हो, जो डेफिनेट नहीं हो, जो एक फिक्स टाइम नहीं हो, तो उसके साथ फॉर लग जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अरमान 20 मिनट से खत लिख रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट अरमान। अरमान इसलिए सब्जेक्ट है कि यह जिसने काम किया है, जिसने खत लिखा है, वह अरमान है, इसलिए अरमान सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन। हैड बीन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लग जाता है। हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। यह जो काम हुआ है वह लिखने का हुआ है। राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ऑब्जेक्ट वह हो जिस पर काम हुई हो। यह काम खत पर हुआ है। अ लेटर। यह जो टाइम है 20 मिनट्स, ये फिक्स टाइम है या फिक्स नहीं। ये डेफिनेट टाइम है या डेफिनेट नहीं। ये एक डेफिनेट टाइम नहीं है इसलिए कि ये कौन से 20 मिनट्स है, ये किस साल का 20 मिनट्स है, ये किस मंथ का 20 मिनट है, ये कौन से डे का 20 मिनट है, हमें ये मालूम नहीं, लेकिन 20 मिनट है। एक डेफिनेट टाइम ये नहीं है इसलिए इससे पहले फॉर आएगा। अरमान हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 20 मिनट्स। जब आप इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैड और बीन के दरमियान नट लग जाएगा। हैड के बाद नट लग जाएगा। अरमान हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 20 मिनट्स। जब आप इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी जिसमें सवाल पूछा गया हो तो वह इस तरह बनाते हैं कि यह जो हेड है ये स्टार्ट में लग जाएगा। हैड अरमान बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 20 मिनट्स और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा। अब आते हैं और बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंसेस है, इसमें क्या फ़र्क है, और सिंपल सिंपल वर्ड्स में बताते हैं। ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर्स है जिसमें सिर्फ एक डिफरेंस पाया जाता है, वह ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन लगता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
اس کی جگہ ہیڈ بین لگتا ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی جس میں ہیز بین اور ہیو بین ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام پاسٹ میں یعنی پرانے وقت میں شروع ہوا تھا اور اب بھی جاری ہے، اب بھی کنٹینیو ہے۔ جبکہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام پاسٹ میں یعنی پرانے وقت میں چل رہا تھا اور وہ ایک خاص وقت سے چل رہا تھا۔ کچھ ٹائم وہ کام چلا اور وہ پاسٹ میں یعنی پرانے وقت میں ختم ہوا۔ اب آتے ایگزامپلس کی طرف۔ ایگزامپل سے یہ آپ کو کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ انعام 40 منٹ سے کرکٹ کھیل رہا ہے۔ کرکٹ کھیلنے کا جو کام ہے یہ پاسٹ میں شروع ہوا تھا اور اب بھی جاری ہے، اس لیے یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کیا ہے؟ انعام۔ انعام سنگولر ہے یا پلورل؟ انعام سنگولر ہے، ایک بوائے ہے۔ سنگولر کے ساتھ ہیز بین آتا ہے۔ ہیز بین کے بعد ورب کی فرسٹ فارم پلے پلس ING پلینگ۔ انعام ہیز بین پلینگ۔ ورب کی فرسٹ فارم پلس ING کے بعد آبجیکٹ آئے گا کرکٹ۔ یہ جو ٹائم ہے یہ ایک فکس ٹائم ہے یا فکس نہیں، یہ ایک ڈیفینٹ ٹائم ہے یا ڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے، یہ ایک ڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے۔ 40 منٹس یہ ایک ڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے، یہ ایک ڈیفینٹ وقت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا، اس لیے اس سے پہلے فار لگ جائے گا۔ انعام has been playing cricket for 40 minutes۔ انعام 40 منٹ سے کرکٹ کھیل رہا تھا۔ یہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، اس لیے کہ یہ کام آج سے پہلے ہو رہا تھا، یہ کام پرانے وقت میں ہو رہا تھا۔ پاسٹ میں یہ کرکٹ کھیلنے کا کام 40 منٹ جاری تھا اور پاسٹ میں ہی ختم ہوا، پرانے وقت میں ہی ختم ہوا۔ تو سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا انعام۔ اگر سبجیکٹ سنگولر ہو یا پلورل دونوں کے ساتھ ہیڈ بین آتا ہے۔ انعام ہیڈ بین پلینگ کرکٹ فار 40 منٹس۔ میں 10 جولائی سے اسٹڈی کر رہا ہوں۔ یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، اس لیے کہ میں 10 جولائی سے اسٹڈی کر رہا ہوں اور اب یعنی پریزنٹ میں بھی اسٹڈی کر رہا ہوں، اس لیے یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اسٹڈی میں کر رہا ہوں، میں سبجیکٹ ہوں۔ آئی کے ساتھ ہیو بین آتا ہے۔ آئی ہیو بین کے بعد ورب کی فرسٹ فارم۔ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اسٹڈی کا کام ہو رہا ہے، اسٹڈی پلس ING اسٹڈینگ۔ آئی ہیو بین اسٹڈینگ۔ یہ جو ٹائم ہے 10 جولائی، یہ ایک فکس ٹائم ہے، یہ ایک ڈیفینٹ ٹائم ہے، یہ کیلنڈر میں ایک فکس ڈیٹ ہے، اس لیے یہاں سینس آئے گا۔ سینس 10 جولائی۔ I have been studying since 10 جولائی۔ اگر میں اس طرح بولوں میں 10 جولائی سے اسٹڈی کر رہا تھا تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اسٹڈی کا کام پاسٹ میں پرانے وقت میں جاری تھا، پرانے وقت میں کچھ ٹائم چلتا رہا اور کچھ ٹائم چلنے کے بعد یہ وہاں کمپلیٹ ہوا، پاسٹ میں کمپلیٹ ہوا، پاسٹ میں ختم ہوا، اس لیے یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ یہ اس طرح آئے گا I had been studying since 10 جولائی۔ ہم 5 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ امریکہ میں رہنے کا جو کام ہے یہ پاسٹ میں شروع ہوا ہے اور اب یعنی پریزنٹ میں بھی جاری ہے۔ We have been living in America for 5 years۔ یہ 5 years جو ہے یہ ایک ڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے، یہ ایک فکس ٹائم نہیں ہے، اس لیے اس سے پہلے فار آتا ہے۔ اگر میں ایسا بتاؤں ہم 5 سال سے امریکہ میں رہ رہے تھے، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، اس لیے کہ امریکہ میں رہنے کا جو کام ہے یہ پاسٹ میں ہوا ہے، یہ پرانے وقت میں کچھ وقت چلتا رہا،
پرانی وقت میں ہی ختم ہوا، اس لیے یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ We had been living in America for 5 years.